तृतीय श्रेणी सरस्वती गणितमाଳାर पृष्ठा 77 गणित करिया आधाररू बेसी संख्यार गुणन। आधाररू बेसी संख्यार गुणन आगे आम आधार कौन जाना। एक डाहाण पटे शून्य लेखिले जो संख्या हुए ताहाकू आधार संख्या कह जाए। देख एक गोटे शून्य जोड़िली 10 100 1000 यही एक तुम्हें जितटी शून्य जोड़ संख्या हम आधार संख्या। बर्तमान देख आधार रु बेसी संख्या ताले एक नंबर रे कौन है ना 14 गुणन 11 दुई अंक विशिष्ट संख्या रही आमर ये आधार केते हम आधार हम 10 आधार है आमर 10 संख्याटी 14 आधार ठारू केते अधिक 4 अधिक आम केमिति बाहर करवा 4 अधिक ना 14 फेड़ाण 10 करदे 4 अधिक अधिक संख्या बोली आम युक्त चिन्ह दबा किसी नदेले भी चलो कारण संख्यार पछरे किसी नथिले युक्त चिन्ह हुए। पुणी कौन करवा ना 11 अच्छी द्वितीय संख्या गुणक अच्छी फेड़ाण 10 ताले केते अधिक हम 1 अधिक हम। बर्तमान आम कौन करवा ना गुणन क्रिया करवा 14 अधिक संख्या को नहीं आसवा 4 पुणी अच्छी 11 युक्त केते अधिक 1 अधिक। बर्तमान कौन करवा ना को आम गुणवा उत्तर को दुई भाग में विभक्त करदे। प्रथमे कौन करवा 1 को 4 सहित बा 4 को 1 सहित गुणवा ताले 1 गुणन 4 होगला 4 आपको आम प्रथम भाग बा डाहाण पार्श्व रखा। पुणी द्वितीय रे कौन करवा ना तेरछा जोग करवा गोटे छकी पकईदबा जी जो संख्या सहित जोड़िला ताकू से संख्या सहित मिसेबा ताले 14 जोड़ी 1 सहित बा 11 जोड़िला 4 सहित है ताले उत्तर केते हबो यार जोगफल केते हबो एठी हला 15 एठी मध्य हला 15 गोटे उत्तर को आमे नहीं जिबा बाम पाखरे गोटे उत्तर रखिबा तेबे हमर 14 गुणन 11 रो गुणफल केते हला 1 5 4 हे गेला हमर उत्तर है। बर्तमान 2 नंबर टी को कहवा देख 2 नंबर रे 3 अंक विशिष्ट संख्या देदेला 2 नंबर रे है आमर 103 गुणन 108 2 नंबर रे है 103 गुणन 108 3 अंक विशिष्ट संख्या ये आधार आमर केते हबो ना आधार हो आमर 100 है आधार है 100 संख्याटी आधार ठारू केते अधिक ताले आमे कौन करवा 103 रु आमे फेड़दबा आधार संख्या को 100 को फेड़ीदबा है केते आमर ना 3 अधिक जेहेतु आधार रे 2टी शून्य अच्छी संख्या को आमे कौन करवा 2 अंक रे लेखिबा शून्य गोटे बामरे जोड़ दे 2 अंक करवा। पुणी कौन करवा 108 अच्छी 108 रु आधार को फेड़वा 100 को फेड़दबा ताले केते हला ना 08 है एबे आम कौन करवा ना गणित करवा 103 अधिक संख्या को नहीं आसवा केते अधिक ना 3 अधिक। पुणी अच्छी 108 युक्त केते अधिक 8 अधिक है 8 अधिक कौन करवा ना गुणवा उत्तर को आम कौन करवा ना 2 भाग रे विभक्त करवा। प्रथमे कौन करवा ये 2टी संख्या को गुणवा ऊपर तलू को गुणी पार बा तलू ऊपर को गुणी पार ताले कौन करवा 03 गुणन 08 ताले केते हला 8 3 24 प्रथम भागर उत्तर बा डाहाण पार्श्वर उत्तर। बर्तमान तेरछा मिश्रण करवा गोटे क्रॉस पकईदबा गोटे छकी पकईदबा जी जो संख्या सहित जोड़िला ताको आम से संख्या सहित मिसई दबा 2 रे कौन करवा 103 जोड़ी 8 सहित युक्त केते ना 08 बा 108 युक्त केते करवा ना 3 करवा ताले केते हबो हमर 8 11 ताले 11 1 को 1 उले दबा 111 एठी मध्य सही 111 गोटे उत्तर को नहीं आम बाम पार्श्व रखा 1 1 1 ताले हमर उत्तर केते हला ना 1 1 1 2 4 है 11111
24 ହେଇଗଲା ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 3 ନମ୍ବରଟିକୁ କରିବା। ବହିରେ 4 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର କରିବା। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ହେଲା। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା 4 ନମ୍ବରଟିକୁ କରିବା। ତାହେଲେ 1 4 ନମ୍ବର 0 0 8 ଗୁଣନ କେତେ 1 0 0 5। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାର ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ 1000। ଆଧାର ଆମର କେତେ ହେବ ନା 1000 ହେଲା। ଆଧାର ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଧିକ ତାହେଲେ ଫେଡ଼ିବା ସେଇଭଳିଆ 0 0 8 ଫେଡ଼ାଣ 1000 ହେଲା। 1000 କେତେ ଅଧିକ ହେବ 8 ଅଧିକ ହେବ 8 ଅଧିକ ହେବ ହେଲା। 8 ଅଧିକ ହେବ। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କରିବା ବାମରେ 0 ଯୋଡ଼ିକି, କାରଣ ଆଧାରରେ 3ଟି 0 ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖିବା 1005 ଅଛି, ଏଠି 1008 1005 ଅଛି, ଫେଡ଼ିଦେବା 1000 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆସିଲା କେତେ ନା 0 0 5 ହେଲା। 0 0 5 ଆମର ଆସିଲା ଅଧିକ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୁଣନ କରିବା 0 0 8 ଅଧିକ କେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିବା 0 0 8। ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା 1005 5 ପୁଣି ଯୁକ୍ତ କେତେ ଅଧିକ ହେଇଛି ନା ଆମର 5 ଅଧିକ ହେଇଛି, ଗୁଣନ କରିଦେବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା। 0 0 8କୁ ଗୁଣିଦେବା 0 0 5 ସହିତ 0 0 8 ଗୁଣନ 0 0 5 5 ସରି 5 8 5 40 40 0କୁ 0। ଇଏ ହେଲା କେଉଁ ଭାଗର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଉତ୍ତର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କରିବା ତେରଛା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କରିବା ତେରଛା ଯୋଗ କରିଦେବା ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ନା 1008 ଯୁକ୍ତ କିଏ ଯୋଡ଼ିଲା 5 0 0 5 ବା 0 1005 ଯୁକ୍ତ 8 ଯୋଡ଼ିଲା ତା ସହିତ ହେଲା। 8 ଯୋଡ଼ିଲା ତା ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା 8 ଇଏ ହେଉଛି କେତେ 13 ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର କେତେ ନା 8 5 13 13 ଅଛି, 0କୁ 0 ରଖିବା 1କୁ 1 ରଖିବା ହେଲା। 1013 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 1013 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବା ନା ଉତ୍ତରକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା 1 0 1 3 0 4 0 ହେଇଗଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ଆଧାର ବାହାର କରିବା। ଆଧାର ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଧିକ ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ଅଧିକ ଥିଲେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବା, କମ୍ ଥିଲେ ଫେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ।